Hello kamanyeka, maayong hapon kanatong tanan. So ani adini karon diri sa reception sa Mactan Rock, among gi-surprise ang nag-birthday karong adlaw nga si Alyssa Marie og si Nurse. Pero kaganiya perti gyuning hilak ni Alyssa kay wala man gyud daw nakahinumdum sa iyang birthday ug wala po daw siya gipalitan og cake. So karon gipalitan siya cake, nalipay siya kay tibuok sa iyang kinabuhi karon pag yun siya nagka-cake. Sus kaluoy gyud nimo Inday Alyssa, mo nang happy birthday sa iyong duha ug hinaot ko nga inyong edad nga muatras og nakapo ka tuig bisagsad og moabante kay parte na gyud ninyong tiguwanga. Mo nang happy birthday sa inyong duha og blow your candle, pero lahi man day ang gi-blow nga candle, pero joke ra na. Once again, happy birthday and thank you.